Wah, lihat teman-teman. Di sini ada tumpukan mainan. Widih, keren sekali. Wow, mainannya sangat berlumpur ya. Mari kita kumpulkan mainannya. Wow. Wih. Keren. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Mari kita cari air bersihnya dulu, Les. Nah, di sini sudah ada air bersihnya ya, teman-teman. Mari kita bersihkan mainannya. Wow, ini kira-kira mainan apa? Wah, lihat teman-teman. Yang ini topeng Hulk. Wow, keren. Wow, kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil bus. Wow, keren. Wah, lihat teman-teman. Yang ini truk kontainer. Wow, keren. Ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil polisi. Wow, keren sekali. Wah, lihat teman-teman. Yang ini si Gani. Wow, keren sekali. Ini. Wow, lihat teman-teman. Yang ini truk tangki. Wow, mantul. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Wow, keren. Widih. Wah, lihat teman-teman. Yang ini truk gandeng. Wow, keren. Wah, lihat teman-teman. Yang ini hewan buaya. Wow, keren. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil balap. Wow, keren sekali. Wah, lihat teman-teman. Yang ini palutor. Wow, keren. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini Silani. Wow, keren. Wih.
Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil derek. Wow, keren. Wah, lihat teman-teman. Yang ini traktor pembajak sawah. Wow, keren. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil nuklir. Wow, keren. Widih. Wah, yang ini ternyata mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Kira-kira ini mainan apa? Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil Lamborghini. Wow, keren sekali. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada tumpukan mainan. Widih, keren sekali. Wow, mainannya sangat berlumpur ya. Mari kita kumpulkan mainannya. Wow, keren sekali. Widih, mantul. Wow, keren ya. Wih, mantul sekali. Wow, keren. Wih, ada yang besar juga ya mainannya. Wow, mantul sekali. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Mari kita cari air bersihnya dulu, Les. Nah, di sini sudah ada air bersihnya ya, teman-teman. Mari kita bersihkan mainannya. Wow. Kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil balap. Wow, keren. Widih. Wahai, lihat teman-teman. Yang ini truk pasir. Wow, keren. Widih. Wah, lihat teman-teman. Yang ini truk sampah. Wow, mantul sekali. Wahai, lihat teman-teman. Yang ini tank baja. Wow, mantul. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil polisi. Wow. Wahai, lihat teman-teman. Yang ini mobil monster. Wow, keren sekali. Widih. Wahai, lihat teman-teman. Yang ini mobil nuklir. Wow, mantul. Wih.
Wahai, lihat teman-teman, yang ini pemadam kebakaran. Wow, keren. Widih. Wahai, lihat teman-teman, yang ini mobil Lamborghini. Wow, keren sekali. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini bajai. Wow, keren. Wahai, lihat teman-teman, yang ini truk molen. Wow, keren. Wahai, lihat. Di sini ada kereta api. Wow, mantul sekali. Wah, lihat teman-teman, yang ini truk tentara. Wow, mantul sekali. Mainannya sangat banyak ya. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil Jeep. Wow, keren. Wahai, lihat teman-teman, yang ini mobil keren. Wow, keren. Widih. Wahai, lihat teman-teman, yang ini topeng Hulk. Wow, keren sekali. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini truk tangki. Wow, keren sekali. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil bus. Wow, mantul. Nah, mainannya sudah terkumpul semua ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.